kini bang usa ka hita ka OFW unya na atay mga properties sa Pilipinas, unya wala ta nagpuyo didto, mao yun na pinakalisod. Ako guys, naamang ko isa ra pod ha, nakapalit mig balay didto, karon akong pag-umangkon ang nagpuyo, pero lisod gyud mag-isip nga kanang wala gani tao. Pero sa bagay ako ana man pug ko na sa una mag-uol ko, pero kadtong mga nangagi nga tuig ningon ko bahala na siya maguba unya may mga naadaw mga waton say kawaton nga waon poy sulod kay ako mang ibang baligya. Mo nang kita, kung kita ni asa bro, dili ta mag-spend og property sa Pilipinas kung wala ta magpuyo didto. Kay ngano, maggastos lang noon taw nya, sige lang tag-isip, sige tag pamroblema kay wala tay kasaligan unya kanang naay moingon nga mga igsuon kasaligan sila'y mo bantay mao ni. Unya kay pagastuhon pa man ka. Libre na gani silang puyo og balay. Kay bisag asa man gyud unta magpuyo, mugasto man gyud sila sa ilahang sarili. Agoy gusto pa magbayad ka. Unya, libre na ganig puyo, wala na renta. Unya, magbayad pa ka, magpadala pa ka og konsumo. Munang lisod kung naagyoy property. Niyay usa ka OFW nag-message sa kuan siya, sakit gyud daw iyang ulo niya na sa mga igsuon, nga mo iyang gisaligan unya pati ka ng asawa sa iyang igsuon. Kana ganing mga ingana kita gyud sa Pilipinas mao gyud nay dakong problema sa atoa. Munang ako, dili na ta pauso ang property og ni atas abroad dire ta puyo og mulit ang Pilipinas sa kanata palit og pang puy anato puhon.